Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita istighosah bersama dengan membaca wirid Ratibul Haddad. Kita ambil lembaran-lembaran Ratibul Haddadnya. Yang bisa baca, mari bareng-bareng baca. Yang enggak bisa, sebisanya ikutin yang lain. Duduk pun sudah dapat keberkahannya. Siapapun yang duduk, Allah berikan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana Allahu bihim bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dharain. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أولياء الله تعالى وخصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الشيخ جون البغدادي والأغطاب والنجباء والأمدال والأوتاد وصحب النوبة والأولياء تسعة وإلى حضرة مشايخنا في طرق المعتبرات كلها ومشايخنا في طريقة النشبانية الجدادية الخالدية القادرية والشاذلية ومشايخنا في الدعوة إلى الله وإلى ساداتنا الصوفية والأئمة المجتهدين وعلماء العاملين والشهداء والصالحين وساتذنا وساتذ مشايخنا شيوخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمهم الله رحمة واسعة على الله علينا من بركات أسرار منوارهم في الدين والدنيا والآخرة شون إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا إخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة مرضانا مرضى المسلمين شفاهم الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ذنبا ظاهرا باطنا وإلى حضرة من فتح هذه القرية آمن قام فيها من المؤمنين والمؤمنات والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رحمهم الله رحمة واسعة وعلى الله علينا من بركاتهم أسرار منوار في الدين والدنيا والآخرة وقضى الله حوائجنا وحوائجهم ويسر أمورنا أمورهم بلغ مقاصدنا مقاصدهم وجعل لنا ولهم مخرجا من كل ضيق وهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Mari kita mulai dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع سادتنا لأبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة شول ليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة لصاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علاء الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة ينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسطاره وأنواره في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شول لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شولي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة ولقبل الحوائج وللشفاء من كل الأمراض وبلوغ المرام وإجابة الدعوات والسلامات من كل محنة وآفات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa habibillah wa ashrafi khalqillah wa sayyidi anbiya'illah wa rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta kebaikan-kebaikan, dan insyaallah semoga semuanya Allah jadikan ahli surga. Allah jauhkan dari azab bencana baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Ta'ala kabul semua doa-doa kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah Ta'ala selesaikan semua permasalahan kita. Allah berikan kelapangan dari segala kesempitan. Allah berikan jalan keluar dari setiap problem hidup. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam anak keturunan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam masyarakat, keberkahan dalam hidup dan mati kita. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita, anak cucu kita sebagai orang-orang ahli ibadah, orang-orang saleh, dan juga ahli islah yang memperbaiki umat. Dan Allah jadikan kita hati yang bersih. Allah jadikan hati kita hati bersih dari kesombongan. Allah bersihkan dari sifat merasa lebih baik daripada siapapun. Allah bersihkan hati kita dari bangga diri, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa punya. Allah bersihkan. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari kedengkian kepada siapapun, kebencian kepada siapapun, dendam kepada siapapun. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita hati yang bersih, hati yang sempurna cinta kepada Allah dan Rasulnya.
cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para pewaris Nabi, para ulama, cinta kepada para dzurriyyah Nabi, para habaib, dan semoga kita semua dapat keberkahan dari mereka semuanya, dan semoga husnul khatimah, dapat ridhonya Allah taala, kelak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Baru saja Allah Ta'ala telah pilih kita, Allah berikan taufik untuk sama-sama zikir bersama, istighatsah bersama, doa bersama, munajat bersama dengan Ratibul Haddad. Ini merupakan anugerah dari Allah. Tanamkan dalam hati nikmat hadir dalam majelis zikir. Nikmat duduk bareng dengan ahli zikir itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sangat besar keutamaan zikir bersama, zikir bareng, doa bersama. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku, ingat kepadaku, kata Allah. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan jika dia berzikir kepadaku, mengingat aku dengan sendirinya, mengingat aku dalam hatinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku dalam malak, dalam perkumpulan, dalam majelis zikir bersama, maka Allah Ta'ala mengingatnya, menyebut-nyebutnya, membangga-banggakannya di dalam majelis yang lebih baik daripada mereka, yaitu majelis para malaikat. Maka insya Allah siapapun yang hadir di tempat ini, yang duduk dalam majelis zikir, majelis taklim, Allah banggakan kita di hadapan majelis para malaikat. Allah telah sebut nama-nama kita di hadapan majelis para malaikat. Meskipun mungkin di dunia kita enggak terkenal, tapi insya Allah terkenal di langit. Allah banggakan di hadapan majelis para malaikat. Dan insya Allah siapapun yang hadir nanti di akhir majelis, akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ada pengumuman, qumu maghfuron lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Kita datang dari rumah membawa dosa, maka insya Allah kita pulang dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, wa qad butilat sayiatukum hasanat, dan sungguh keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, orang tua kami sekalian rahimakumullah. Ini penting. Hadir dalam majelis zikir, membaca wirid itu penting sekali. Saking pentingnya sampai-sampai para ulama menegaskan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Masya Allah, apa qirdun? Qirdun, manki, non manki, bedes. Apa bedes? Bedes, kata orang Jawa, bedes, monyet. Man laisa lahu wirdun, barang siapa enggak punya wirid, fahuwa qirdun, maka dia adalah qirdun, monyet. Enggak punya amalan istiqomah. Loh, kamu amal apa yang kamu istiqomah? Dikir apa kamu yang istiqomah? Kan kamu punya wirid apa yang istiqomah? Dikir kah? Baca Quran? Gak ada nih. Saya gak punya wirid. Loh, kamu sama monyet bedanya apa? Bukan kata saya, ini kata para ulama. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun.
Barang siapa nggak punya wirid, nggak punya amal yang istiqomah, dia tentukan nominalnya harian, misalnya, maka dia nggak beda dengan kirdun. Maka penting kita punya wirid, istiqomah kan. Wirid, istiqomah zikir. Apa zikirnya? Entah istighfar, entah sholawat. Berapa kali? Kalau nggak punya target, nggak jalan-jalan. Lupa nanti target minimal sekian. Punya target. Nah, kita punya wirid, saya punya wirid setiap jam 8 buka toko, pulang jam 5 sore, itu wirid. Istiqomah. Saya punya wirid setiap hari belanja. Setiap hari ini saya ke kantor, ada jadwalnya, ada wiridnya, maka penting ada wirid. Istighfar, sholawat, berapa siapnya? Contoh, pagi 100, sore 100. Istighfarnya, sholawatnya, tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali minimal. Sudah istiqomah, nanti nambah lagi. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling Allah cintai, yang paling dawam, yang paling istiqamah, paling langgeng meskipun sedikit. Sekarang zikir sholawat 1000 kali, 5000 kali, plus lewat, gak dikit-dikit lagi, enggak. Istiqamah 100. Tingkat lagi 200, 1000. Zikir yang singkat, yang kira-kira ringan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baca sholawat. Ibu-ibu lagi masak baca sholawat. Lagi masak, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi nyusuin anak, baca sholawat. Dilatih. Bukan malah nyanyi gak karuan, nyanyi macem-macem, rugi kita. Di kantor, di jalan, dimanapun, yuk banyak baca sholawat. Barang siapa memperbanyak sholawat, maka dengan sebab itu Allah bimbing dia untuk kenal Allah. Allah bimbing dia dalam kehidupan dunia ini untuk dapat ridha Allah. Barang siapa tidak punya mursyid, tidak punya pembimbing rohani secara khusus, maka perbanyak baca sholawat. Dengan itu maka seakan-akan dia mendapatkan seorang mursyid. Langsung Allah bimbing dengan berkah sholawat di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat. Berapa kali sholawatnya? Sebanyak mungkin. Ada seorang wanita, ini Habib Quraisy Baharun hafizahullah pernah menceritakan, ada seorang wanita nangis kepada seorang syekh. Wahai syekh, aku sangat sedih sekali. Kenapa engkau sedih, ibu? Aku sangat sedih. Dia pun nangis terisak-isak. Kenapa engkau nangis? Wahai syekh, aku khawatir Nabi Muhammad SAW marah kepadaku. Loh, kenapa engkau bisa berkata demikian? Kata sang wanita tadi, tumben-tumbennya tadi malam aku tidur kok gak mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Nangis, sedih gara-gara tumben-tumbennya tadi malam tidur kok gak mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Nangis. Nah, kita ini berapa kali mimpi jumpa Nabi? Berapa kali? Berapa ribu kali? Berapa ratus kali? Kalau kita gak mimpi jumpa Nabi, mimpinya jumpa siapa dong? Ini pertanyaannya. Ya Allah, istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Wahai ibu, kata syekh tersebut, apa amalan ibu sampai-sampai Allah berikan anugerah? Allah berikan anugerah mimpi setiap malam jumpa Nabi Muhammad SAW.
Maka ibu tadi menjawab, wahai Syekh, aku setiap hari membaca sholawat tidak pernah kurang dari 15.000 kali. Tidak pernah kurang baca sholawat dalam sehari semalam. Tidak pernah kurang dari 15.000 kali. Tidak pernah kurang. Nah, kita ini jarang baca sholawat. Loh Ustaz, saya baca sholawat sudah ribuan kok tiap hari, tapi kau belum pernah mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Tuh, jangan-jangan kita baca sholawatnya tanpa kerinduan. Di saat baca sholawat hati entah kemana. Hal yang sama pun pernah ditanyakan kepada seorang syekh oleh seorang murid. Wahai syekh, wahai guruku, bagaimana aku biar bisa mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW? Kata gurunya, banyak baca sholawat. Maka murid tadi pun banyak baca sholawat. Terus setiap hari perbanyak baca sholawat. Dia pun menghadap kepada sang guru, hai guruku, kok belum juga aku mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya, oke, kalau gitu besok kamu puasa. Besok kamu puasa, kamu sahur, jangan minum air. Nanti malam kamu sahur, jangan minum air. Kamu makan yang banyak, silakan makan nasi, makan apa, tapi jangan minum air. Kemudian besok kamu berbuka puasa, jangan dulu buka sampai saya suruh berbuka. Menghadap kepada saya. Akhirnya benar, sang murid pun sahur, makan sepuasnya tapi tanpa minum air. Dia puasa besoknya. Luar biasa, puasa sejam, 2 jam, 3 jam, terasa panas. Apalagi di daerah yang panas. Mulai terasa haus. Wah, pokoknya haus luar biasa. Tenggorokan kering. Menjelang buka puasa, dia menghadap kepada gurunya sambil bawa air. Kata gurunya, awas, gak boleh minum air. Waktu buka datang, silakan kau makan. Ini ada makanan. Ada nasi, ada daging, ada macam-macam makanan. Tapi ingat, jangan minum air. Dia pun makan dengan lahap. Semakin haus. Kita biasanya kalau buka puasa, apa yang kita minum? Yang kita makan pertama? Minuman. Seger. Bahkan bisa dibilang, kalaupun gak makan nasi, gak apa-apa. Yang penting minum air. Ada es, kolak, cukup itu. Ada airnya, ada cairan. Dia gak boleh minum air. Dan gak boleh tidur. Selama puasa gak boleh tidur. Dari sahur sampai maghrib gak boleh tidur. Dan sekarang habis buka puasa jangan tidur juga. Dia pun semakin haus, gelisah. Terus dia melek. Sampai menjelang subuh. 1 jam sebelum subuh. Dipanggil oleh gurunya. Sini kamu. Nah, dikira mau dikasih air. Kenapa? Sekarang kamu tidur. Capek, ngantuk. Sekarang kamu tidur. Akhirnya dia pun tidur. Dia tidur. Pas menjelang subuh. Dibangunkan. Setelah dia bangun. Maka ditanya. Kamu mimpi apa? Dalam tidur kamu. Wahai Syekh, barusan aku mimpi ada sungai, airnya banyak sekali. Airnya banyak, jernih, dalam. Wah, pokoknya aku berenang dalam sungai tadi. Berenang, airnya seger, dingin. Aku minum pokoknya sampai aku puas. Kemudian gurunya bertanya, wahai muridku, kamu tahu nggak kenapa kamu kok sampai mimpi lihat air itu? Lihat air yang segar, lihat air yang begitu banyak melimpah ruah. Kamu sampai mandi, nyelam dalam air tadi. Kamu tahu nggak? Nggak tahu kenapa. Kata gurunya, itu semua karena kamu dari tadi malam kamu sahur sampai sekarang yang kamu pikirkan adalah air. Kamu kehausan, kamu mikir air. Yang kamu pikirkan air. Terus kamu memikirkan masalah air.
Mikir air, bayangkan air. Sehingga air pun datang dalam mimpimu. Kalau kamu baca sholawat, kalau kamu setiap saat menghadirkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, pikiranmu, hatimu selalu rindu, selalu terpaut dengan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Allah berikan kamu anugerah mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kurang kerinduan. Sholawat hanya sholawat, tapi tanpa kerinduan. Yuk ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan, bukan sekedar lisan sholawat, tapi pun ada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirkan, seakan-akan kita langsung mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Ratibul Haddad ini kalau kita bahas ini, wah, waktunya panjang ini. Gak cukup sehari 2 hari, gak cukup sebulan 2 bulan. Kalau kita bahas, kita preteli ini maknanya dan isi kandungannya, manfaatnya apa, setiap kalimat apa, fadilahnya, isi kandungannya apa. Ini Masya Allah, gak cukup sebulan 2 bulan, gak cukup setahun 2 tahun. Luas sekali. Di antaranya apa ini? Kita baca sebagian saja. Di antara kalimat wirid Ratibul Haddad ini ada radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina, kami ridha, kami rela, billahi rabba, Allah sebagai Rabb kami. Kami ridha, kami rela Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan. Apa itu Rabb? Allah itu Rabb. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu apa? Rabb adalah zat yang mengatur alam semesta. Itu Rabb namanya. Yang mengatur alam semesta itu Rabb. Jadi alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Matahari tidak terbit dengan semaunya sendiri. Tidak. Matahari tidak akan terbit dari ufuk timur tanpa izin Allah, tanpa aturan Allah. Matahari tidak akan terbenam di ufuk barat tanpa izin Allah. Angin tidak akan berhembus tanpa izin Allah. Daun tidak akan rontok dari dahannya tanpa izin Allah. Debu berterbangan tidak akan terbang tanpa izin Allah. Mata kita nggak akan berkedip tanpa izin Allah. Ini jangan dikira kok rutinitas, enggak. Tidak ada satu kejadian pun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, kecuali semuanya telah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb kita. Nabi Muhammad SAW menegaskan, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla yukhlaqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah Ta'ala telah menulis, telah menentukan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah ada takdirnya masing-masing. Ada orang takdirnya kaya, ya pasti kaya, gak mungkin miskin. Kenapa? Takdirnya kaya. Ibaratnya itu film, Bapak Ibu. Saya sering contohkan kehidupan kita ini sudah ada filmnya, sudah ada kasetnya. Ibarat film sudah ada 1 kaset, sudah jadi. Masa penyoutingan, sudah beres semuanya. Tinggal muter film kita bagaimana, sudah ada ini. Sekarang ini filmnya terjadi kayak gini ya, sekarang ini nanti gimana, sudah ada filmnya, sudah terjadi. Tidak akan berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Sudah ada. Tinggal dijalankan saja. Belajar ridho. Takdirnya miskin, ya miskin. Gak mungkin kaya. Takdirnya miskin pengen kaya. Selamanya gak akan bahagia. Salah. Wow, saya ini sakit gara-gara diganggu orang ini. Bukan. Itu karena takdir Allah. Titik, sudah. Apapun sebabnya, apapun perantaranya, entah itu bakteri, entah virus corona, virus kolorna, menurutnya hari ayam, virus naon gitu.
Semua takdir Allah. Wow, ini gara-gara ketularan saya. Bukan, semuanya atas takdir Allah. Jadi semua takdir Allah. Termasuk kesempurnaan iman apa? Kita meyakini anna ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka wa anna ma akhtuaka lam yakun liyusibaka. Apapun yang Allah takdirkan terjadi kepada kamu pasti terjadi, gak mungkin enggak. Ini iman. Termasuk kesempurnaan iman adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya apapun yang ditakdirkan akan terjadi kepada kita, gak mungkin gak terjadi, pasti terjadi. Wa anna ma akhtuaka lam yakun liyusibaka, dan apapun yang ditakdirkan gak terjadi, gak mungkin terjadi. Ini kita belajar meyakini. Ini iman. Sehingga hidup kita akan tenang. Apapun sebabnya itu hanya perantara. Hakikatnya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya apa kita ridho. Takdirnya sehat, alhamdulillah, manfaatkan buat taat kepada Allah. Beribadah mumpung masih hidup. Takdirnya sakit, ridho, sabar. Itu hadiah dari Allah. Takdirnya hidupnya senang, mudah, lapang, syukur. Semakin taat kepada Allah. Takdirnya kok susah, banyak problem, banyak ujian, sabar. Itu takdir Allah, belajar itu. Kita mau menggerutu, mau marah-marah, gak akan merubah semua keadaan. Tidak akan merubah sepahit apapun kehidupan kita. Kita mau teriak-teriak, mau curhat sana sini, tidak akan merubah takdir Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya setting hati kita. Kita atur hati kita, belajar ridho. Apapun yang Allah takdirkan, insya Allah itu terbaik bagi saya. Meskipun pahit, gak apa-apa. Karena yang pahit belum pasti merugikan. Yang pahit belum pasti membahayakan. Justru terkadang yang pahit malah menyembuhkan. Obat pahit. Orang diamputasi, dipotong jarinya, justru itu menyelamatkan. Kelihatannya itu menyakitkan, justru itu menyelamatkannya nyawanya. Di dalam sholat kita sering baca dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan matiku, wa mamati, dan kematianku. Mamat artinya apa? Mati. Mamat itu artinya kematian. Mamat diganti namanya mahya, kehidupan. Mamat, maut itu sama bahasa Arab. Maut aslinya maut, bahasa Arab maut. Maut, mamat itu sama, artinya mati. Sesungguhnya hidupku, matiku, apa sambungannya? Lillahi rabbil alamin. Milik siapa? Milik Allah, Rabb semesta alam. Kita sering baca ini, tapi kita sering gak sadar. Kita mengatakan hidup matiku milik Allah, diatur sama Allah, gak terima. Kan aneh. Berarti dusta, omongan kita itu dusta. Ada masalah gak terima. Kenapa kamu gini. Wah, macam-macam. Yang ada adalah marah sana, marah sini. Gak terima. Kenapa saya seperti ini? Loh, hidup kita kan Allah yang ngatur. Ya ridho sama Allah, terserah Allah. Kita kalau gak ridho, kita gak rela, sama kayak orang apa? Orang punya motor. Motor dia. Sama dia dimodif, diganti warnanya. Kita komentar. Kamu gimana sih? Kenapa kamu ganti? Kata dia, loh, motor siapa kamu kok campur? Motor saya kok. Hidup hati kita punya Allah. Ya terserah Allah. Kenapa kita protes, marah-marah, enggak terima? Ya Allah, aku ridha, ya Allah. Raditu billahi rabbah. Radina billahi rabbah. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Mau manis, mau pahit, belajar ridha. Sangka baik kepada Allah. Insya Allah apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan. Dalam urusan dunia jangan membanding-bandingkan. Semua orang punya bagian masing-masing.
Tinggal kita bagaimana sisa umur kita ini maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Yang takdirnya kaya, jadikan kekayaan untuk dapat ridho Allah. Jangan sampai kekayaannya malah menjadikan celaka nanti di akhirat. Awas, hati-hati, bahaya. Yang miskin takdirnya miskin, ridho, sabar, sama. Miskin taat kepada Allah akan bahagia. Kaya taat, miskin taat bahagia. Kalau kaya maksiat, miskin maksiat, sama celaka. Kita belajar, sempurnakan ibadah, sempurnakan kewajiban kepada Allah. Istri bagaimana semakin taat kepada suami, menggembirakan suami. Ibu-ibu luar biasa. Allah kasihkan pintu surga yang begitu luar biasa. Apa? Suami. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menegaskan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku suruh seorang istri untuk sujud kepada suami. Maka ayo dilatih. Jangan sampai bicara kasar kepada sang suami. Jangan mengangkat suara. Belajar ridho. Pokoknya senangkan suami, ridhokan suami. Ketika Anda wahai para istri menjadikan suami Anda ridho, maka Anda telah menyebabkan Allah ridho. Allah ridha kepada Anda, maka Anda insya Allah jadikan ahli surga. Meskipun nanti suami pun beda nanti. Suami pun sama, memuliakan sang istri. Intinya rumah tangga jangan sampai saling menuntut. Istri jangan menuntut suami. Pokoknya masing-masing saya sebagai suami atau istri, apa kewajiban saya lakukan. Adapun nanti pasangan saya kalau enggak dengar terserah. Nah itu beda pembahasan. Yang penting saya taat kepada suami. Gimana pun suami, saya taat, saya nyenengin suami. Selama bukan dalam kemaksiatan. Suami pun sama. Pokoknya saya gimana membimbing istri. Gimana saya ini pokoknya kewajiban saya tunaikan. Ya mungkin istri agak kurang ini itu kita maklumi. Nah, saling. Jadi pokoknya jangan saling menuntut. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian yuk ibadah ditingkatkan lagi, sholatnya disempurnakan. Ibu-ibu dilatih awal waktu sudah standby di sajadahnya masing-masing. Jangan sampai ditunda-tunda sholatnya. Sholat sunnahnya disempurnakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Baca Qur'annya istiqomah selembar misalnya. Zikirnya. Kemudian anak-anak diperhatikan. Perhatikan ngajinya bagaimana, sholatnya bagaimana, pergaulannya bagaimana. Anak-anak perempuan kita jangan sampai keluar rumah tanpa berjilbab, karena jilbab hukumnya wajib. Kalau satu rambut anak kita yang sudah dewasa, kalau dia keluar rumah tanpa berjilbab, nampak auratnya di hadapan laki-laki bukan mahram, satu rambutnya aja nampak tanpa udzur, dengan sengaja ditampakkan, maka dia berdosa, dosanya pun mengalir kepada ayah dan ibunya. Maka yuk biasakan, kita buat contoh kita. Ya Allah, saya itu belum bisa berjilbab. Minimal sadar. Yang repot, yang sombong. Buat apa? Bahaya nih. Kalau memang hari ini, detik ini kita belum bisa istiqomah berjilbab, sadar. Ya Allah, saya belum bisa. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Saya azam ya Allah. Perbaiki hamba ya Allah. Ini insya Allah ada harapan. Meskipun belum bisa istiqomah sekarang. Tapi kalau sudah sombong, buat apa? Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi di share di medsos, buka aurat sana sini. Itu disebar di medsos. Banyak orang, ribuan orang menonton, laki-laki bukan mahram, dosanya ngalir kepada yang membuat. Anaknya enggak dibimbing orang tuanya, ngalir ke orang tuanya. Kemudian niatkan nanti kurban. Gak lama lagi kita akan masuk hari raya kurban, niatkan azam kurban. Sekarang azam kita suarakan, hari H nanti kalau mampu kurban, kalau nggak mampu Allah tetap berikan pahala atas niat kita. Dan kalau ada orang lain berkurban dengan sebab ajakan kita, maka pahala mereka pun mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian untuk kedepannya semakin istiqomah dalam kajian, dalam Rotibul Haddad pun ikut dari awal.
Usahakan dari awal, kalau nggak ada udzur, usahakan jangan telat, bisa ikut Ratibul Hadat, ini barokah. Dari awal ikut sampai selesai. Cukup ya nih, insyaallah. Cukup sampai segini. Semoga bermanfaat. Kita doa sama-sama, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi jami'in ya rabbal alamin. Subhana rabbiyal aliyyil wahhab min dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana kunnaha jinnaha wa diqqaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha wa amda khataha wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin, kami sadar betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Jika Engkau tampakkan dosa-dosa kami, maka akan memenuhi langit dan bumi ya Allah. Namun kami juga sadar ya Allah, bahwasanya rahmat-Mu, ampunan-Mu lebih luas lagi ya Allah, lebih banyak lagi ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami lemah, kami pendosa ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang nampak maupun tidak nampak, yang dulu maupun yang baru, yang sengaja maupun enggak sengaja ya Allah, semuanya ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, jadikan kuburnya terang benderang ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, orang tua kami masih hidup ya Allah, berilah mereka kesehatan lahir batin ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sering mengangkat suara kami kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, kami sering membentak orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sering berbicara lantang kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami sering berbicara keras kepada orang tua kami ya Allah. Engkau melarang kami, bilang saja enggak boleh, apalagi bicara keras ya Allah. Kami sadar ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami sebagai istri ya Allah, kami sering melawan suami kami ya Allah. Kami sering membentak suami kami. Kami sering berbicara keras, berbicara kasar kepada suami kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, perbaiki kami semuanya ya Allah. Dan kami sebagai para suami ya Allah, kami sering zalim pada istri-istri kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, perbaiki akhlak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sampai ke jannah-Mu ya Allah. Jaga rumah tangga kami sampai surga-Mu ya Allah. Jaga rumah tangga kami sampai surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, istri kami, suami kami, keluarga kami, anak cucu kami sebagai orang-orang saleh ya Allah, ahli ibadah, ahli amal ya Allah. Ya Allah, jadikan wanita-wanita kami sebagai ahli hijab, ahli berhijab ya Allah, sempurna dalam menutup aurat secara istiqamah ya Allah. Jadikan laki-laki kami istiqamah dalam berjamaah ke masjid ya Allah, ke mushola ya Allah. Ya Allah, perbaiki kami ya Allah, sempurnakan doa-doa kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang menyimak kajian ini ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, kabulkan semua doanya ya Allah. Selesaikan permasalahannya ya Allah. Selesaikan permasalahannya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tolak doa kami gara-gara dosa kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, kabulkan doa-doa kami semuanya ya Allah. Engkau mau tahu apa yang kami doa ya Allah, apa yang kami butuhkan ya Allah. Silakan doa masing-masing. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa-doa kami semuanya ya Allah, kabulkan semua doa kami ya Allah. Ya Allah, yang hadir dalam majelis ini ya Allah, yang menyimak kajian ini ya Allah, mereka berdoa kepadamu, yang munajat kepadamu ya Allah. Kabulkan doa mereka semuanya ya Allah. Kabulkan doa mereka semuanya ya Allah. Kabulkan doa mereka ya Allah. Yang hadir di tempat ini ya Allah, para pendosa ya, ampuni dosa kami ya Allah. Mereka semua datang bersimpuh kepadamu ya Allah, dengan membawa banyak dosa ya Allah. Ketika mereka pulang dari majlis ini, ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka semuanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Mereka punya masalah ya Allah. Selesaikan masalah mereka ya Allah. Masalah dalam rumah tangganya,
dalam ekonominya, dalam kesehatannya ya Allah. Sehatkan semuanya ya Allah, yang sakit sembuhkan penyakitnya lahir batin ya Allah. Yang punya problem ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Berkahkan rizkinya ya Allah. Berkahkan rizkinya ya Allah. Mudahkan rizkinya dengan yang barokah ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Yang saat ini mereka berdoa ya Allah. Engkau maha dengar doa-doa mereka semuanya. Doa kami ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. Terus doa minta kepada Allah apa yang kita minta. Doa dalam hati, minta kepada Allah. Yakin Allah ijabah doa-doa kita. Minta kepada Allah. Sebutkan hajat kita. Sebutkan doa kita, adukan kepada Allah. Dalam hal apapun, dalam urusan dunia dan juga agama. Minta istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Minta istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dengan keberkahan para wali muka semuanya, ya Allah, kabulkan doa-doa kami semuanya ya Allah. Ijabah doa-doa kami semuanya ya Allah. Allahumma inna natawajjahu ilaika binabiyina nabi rahmah ya sayyidana Muhammad. Inna natawajjahu bika ila rabbika lituqadha hajatuna kulluha wa tustajab da'iyatuna kulluha ya sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidana Muhammad. Ya sayyidana Muhammad sallallahu. Inna natawajjahu bika ila rabbika lituqadha hajatuna wa tustajab da'iyatuna kulluha. Ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai junjungan kami Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami menghadap denganmu dengan berkahmu kepada Tuhan engkau, agar Allah kabulkan doa-doa kami. Allah kabulkan semua hajat-hajat kami. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan mudah selalu. Akhiru kalam, Allahul musta'an ala istiqlal. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.